Oh, sh Dude! Dude! Oh, no. Look at that shit! That was a Mercedes AMG, $100,000 car. You can't just fucking stop there. Fucking move. We're waiting for a person. Fucking put an indicator on. They're not fucking waiting for anyone. What are you doing? Bait! Oh, for You fuck's fucking sake. idiot! Звоните сейчас. Телефон 198. Политика, экономика, культура, общество, спорт. Подпишитесь на «Белорусский час» и вы будете в курсе событий по всем актуальным темам. Второе полугодие 2017 года продолжается. Газета are doing to protect you from hackers. You could say 2014 has been the year. Ёб твою мать, блядь. Ну прижимайся ты, блядь. Сука ты, блядь, гребаная. Ёб твою мать, пиздец.